Delivery? Cargo? May expected siya nga delivery? May papabot siya nga delivery? Parcel? Kanang AP? Pero niya ko ang karan. June di pass? Oh, pero delivery charge naman lang po. Kay cargo man niya dako. 2,000 ang baraydan. 2,000. Cargo. Pero bayad ng cargo. Ang ang delivery charge nala. Kanino nga rin? June di pass. Tika nga SGD cargo parcel carrier. Bayad at items. Items bayad na. Delivery na lang. Pero niya siya nung sender. Puro may nakakabutang man. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello, good afternoon everyone. And we are bound to Barangay Barbo, Dulag Leyte para i-surpresa si Tatay June sa kanyang 62nd birthday today. So ayun, maraming salamat nga po para kay Sir John Neri for choosing surprise for being a part of your father's birthday celebration surprise. So yun, ito po yung package na napili ni Sir para sa kanyang tatay. Meron po tayong money cake, meron tayong money bouquet, meron tayong kakanin, and meron tayong grande na surprise para kay Sir. And all blue po yung team natin for today's video. At sana po ay kapasin natin ating celebrate sa ating surprise para sa kanya. Maraming salamat po again. At sa mga nais mong pa-surprise sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Summer and Leyte, just contact Surprise and Gift Delivery at kami na pang bahalang mag-surprise sa mga mahal nyo sa buhay dito na naiwan sa Summer and Leyte. So yun, thank you so much po again sa ating sender na si Sir Junior for choosing Surprise and Gift Delivery. So ayun, God bless everyone. Keep safe and peace out, and abang-abangan niyo po ang ating delivery prank surprise na naman for today's video, at sana po ay masurprise natin ang ating celebrant. Thank you po, and God bless everyone. Kanjun di paste? Ada ya? Hoy, dyan ka na sa nagbibilin! Dali! Tayo delivery? Cargo? May expected siya nga delivery? What? May papabot siya nga delivery? Ayaw mo man nakapangaran? Parcel? Kanang AP? Pero niya ko ang karan. June di pass? Oh, pero delivery charge naman lang po. Kay cargo man niya dako. 2,000 ang baraydan. 2,000. Cargo. Pero bayad ng cargo. Ang nala. Ang delivery charge nala. Kanino nga rin? June di pass. Tika nga SGD cargo parcel carrier. Bayad at items. Items bayad na. Delivery na lang. Pero niya siya nung sender. Puro may nakakabutang man. Basta nakabutang di mo ngaran. June di pass. Ikaw man na da. Barbo. Barangay Barbo. O mo na. Zone 5. Oh. Hindi din nakapangaran na mo. Ano boy? Siguro surprise. Siguro. Ano ko no? Ano ko no? Bayad na!
Ano ma-order mo? Naka-box na eh, cargo eh. Tapos nakapangalan kay tatay. Ano ba yun? Ano yun? Ito na. Dali. Oh. Na. Bakit isa pa rin ako mo? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Ano pa po nila tatay? Happy birthday! Pera na yung tatay. Pera ka na tayo. Ano din yung sagot? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Okay, tatay. Kami ay magpapakilala. Kami ang surprises and gift delivery. Naging kontak po imo anak na Sir John Rick. Yan na, may dapo na niya message po para haliwat ha imo. Sana nalipay kapot iya gift para liwat. Nabasa ko po niya message. Happy birthday, tatay. Thank you for all your sacrifices and support since day I was born. I would not be the person I am today without your efforts and guidance. May God continue to bless you with long life and good health. So, amo pa message han aton sender na sir. Yan na liwat tatay, ikalagat na message po para liwat na iya. Ano itong mensahe po para iya? Ani nanay? Ano po mo message po han imo anak? Salamat ko nga mga ibang kasagaan nila at pagkalian mo ko pare at magyabon na ako po sa gari. Lamo nga salamat. Hindi rin ko na-speak nga. So gari. This is the first time natabuhan kinabuhi. Thank you. Thank you all of you. Yan naliwat po, nanay, ikaw liwat it. May message lang ng tatay. Ano yung message? Salamat ket ako nag-birthday yan na korek manabani nga masugad yan na anak ng birthday nakpadis. Amo datak maasitering mahirig-hirig kat. Korek manabani nga masugad yan. Isa lang niya na anak isa. Dam Ani hera yan na. Sige, hain ko hera. Para makag-picture kaya. ay mga anak ini. Picture ko na Di natin yung message. sada. Oo. Kadina ka mo. Kadina dali ani ka masugad. Gantan. Kadit. Sige na. Kadina. Kadina break. Ninyo kadina. Hain mo bug. Ate bug. Sige. Ate. Ikaw, te, bakit may message ka para kang tatay? Ano yung message ka? Tay, happy birthday. I wish you all the best. Many more birthdays to come. Dang pa nga birthday mo pag kang tatay. At kaya ko yan. Oh, ninyo, kadi, ano si Maya ka kadi. Adi, bukto ni tatay. Oh, ay bata. Kabata. Di, kanina. Kanina ninyo. Uy, kanina ka mo. Kanina ka mo. Nakatlog liwan. Sige, picture yan eh. Okay, yan naliwat tatay. Magluluwat kita hani mo. Kandor. Ngan magwi-wish liwat ikaw. 1, 2, 3. No boys. Ano, kakantahan ka na mo. 1, 2, 3. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday. Hey, yan aliwat tatay. May nalipaus nga gift para sa imo. Ano tatay, sudara? Okay, up. 1. Diba? 2. Yay! Happy birthday, tatay! Okay. Yan na lang tatay. Waring ka na iba na message para Ira. Manada. Wala na siguro to message. Okay. Salamat, salamat. Boy. Walang kalawas nga mahuway. Manalawig. Support ako na lifetime. Thank you so much. It's the first time in my life. Okay. Thank you so much, sir. Thank you for choosing surprises and gift delivery. Happy birthday, tatay. Sana nalipay ka po kaniya. Pa-surprise pa rin. So much, ma'am. So much. Eh, sige yan na. Magpipicture din yun. Many things we can do. Tatay,